empanada, 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 empanada. Agyak iti batang anak tumpal di arapan. Agyak iti batang syutat arumimat rimat tawen pinaglapas sa kanilus aking mupas idalus kang ginakinpas unig iti batak ay naganas makita kay titandaan ta nagpaliwan na umis ila awan makita at nakawara intay na imatangan dagit nagapuwanan ipataak-akalan taaramin pakakita batak ito ni number one tatao na